খোয়াই আইটিআই ক্যাম্পাসে আজ বিশেষ চাকুরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই চাকুরি মেলায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট দফতরের উদ্যোগেই করা হয়েছে। যেখানে চাকুরি মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে খোয়াইয়ের জেলা শাসক রজত পান্ত, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পণা সিংহ রায় সহ অন্যান্যরা এই মেলায় বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে প্রায় 1400 জন ছেলে মেয়েদের ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনাও হয়। মূলত এই চাকুরি মেলা কিন্তু গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায় হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি দেখা গেল যে খোয়াইতেও এই বিশেষ চাকুরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিরা এসেছেন। 1400 জন ছেলে মেয়েরা কিন্তু আজকের এই চাকুরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। কে উঠে আসছে, কি বলছেন জেলা শাসক, শোনাবো। जिले में यहाँ पे आईटीआई खोवाई जो सोनातला में स्थित है, यहाँ पे एक जॉब फेयर का आयोजन किया है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें 13 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आई हैं। तो कंपनीज जो भी यहाँ पे आई है वो ना सिर्फ त्रिपुरा से ही नहीं, बाहर से भी बहुत सारी कंपनीज आई है। और जो जॉब ऑफर्स है, मिनिमम यहाँ पे सैलरी मैंने देखा 13-14,000 से स्टार्ट है। और जो भी कंपनीज है, हमने बहुत सारी कंपनी से इंटरेक्शन भी किया। वो लोग बहुत पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट यहाँ से करके जाएँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे भी 500-600 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए हैं। और जो भी कंपनीज है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी किसी कंपनीज में 8th पास, 10th पास, 12th पास भी वो लोगों को ले रहे हैं। और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हैं। बहुत सारी कंपनीज मुझे दिखी जो रिक्रूट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब जगह में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर बच्चे इच्छुक हैं, यहाँ के जाना चाहते हैं। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ তিনি জানাচ্ছেন কিন্তু এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে যারা যুবক যুবতীরা রয়েছেন, চাকরি প্রার্থীরা রয়েছেন, তাদের যেমন উপকৃত হবে, ঠিক এখানে যে স্কেলটা রয়েছে, স্যালারি সেটাও ভালো রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানি এসেছেন এবং সেখানে তারা ইন্টারভিউ নিয়েছেন, সে কথাই তুলে ধরলেন জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।